ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی تھوڑے تھوڑے اگے گیا جائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کر لے توبہ یار جان مر بندیا، پڑھ لے استغفار جان مر بندیا، پڑھ لے استغفار جان مر بندیا، کر لے توبہ یار جان مر بندیا، پڑھ لے استغفار جان مر بندیا، دنیا دے وچ ایویں نہ تو خوب چلیا، بھول گیا رب نے تینوں کیوں کلیا، کر لے چار کر لے نیکیاں چار جان مر بندیا، پڑھ لے استغفار جان مر بندیا، خان سکندر تو کی شیاں خان سکندر ہٹ گئے نے، کچھ بھی نال نہیں لے گئے سب کچھ چھڑ گئے نے، نا موت نو منو اتار جان مر بندیا، پڑھ لے استغفار جان مر بندیا، ملک الموت نے مولت دینی نہیں، کڈ لینی ہے جان مولت دینی نہیں، کر لے سوچ وچار جان مر بندیا، پڑھ لے استغفار جان مر بندیا۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الاولین امام المجاہدین امام اعظم رہبر اعظم فکانا قاب قوسین او ادنا، آمینہ دلال بیکر حسن و جمال میرے اور تزہات پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے آلہ اور والا، بڑیاں جگہ تے گئے ہیں، اللہ نے بڑی بڑی جگہ تے موقع بھی دیتا بیان کرن دا، لیکن اتنے محبت والے
اج بیان نہیں کرنا، بیان تے الحمدللہ اللہ طالب علم تو باہر کراندا ہے، جدو استاداں کول بندہ آ جائے پھر بندہ سبق سناندا ہے۔ ایتھے میرے پیارے استاد محترم مولانا ابو سفیان فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ استاد محترم نو صحت والی، ایمان والی، عزت والی، وقار والی، شہرت والی، کامیابی والی، خوشحالی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور برادر مکرم محترم جناب میرے پیارے بھائی حافظ وقاص صاحب، اللہ پاک بھائی دے ابو جان نو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اے دی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تسی سارے ہی میرے لیے قابل احترام ہو، اللہ تہاڈا آنا اور میرا سبق سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سارے ساتھیاں دا انشاءاللہ جو میں ٹائم لانا ہے، اے ٹائم میرے کو تہاڈا بطور امانت ہے۔ انشاءاللہ اس امانت دے اندر میں خیانت نہیں کراں گا، نہ لمبی چوڑی گفتگو، تھوڑا جا بیان کراں گا انشاءاللہ چوڑیاں دے اندر اللہ دی رحمت اور اللہ دی توفیق دے نال کچھ نہ کچھ تانوں دے کے جاواں گا۔ اللہ دی توفیق دے نال اللہ پاک جتنے آئے ہو تانوں ساریاں نوں سلامت رکھے۔ میری اور تہاڈی زندگی دی مثال ایک پانی دے بلبلے دی طرح، جس طرح پانی دا بلبلہ پانی دے اوتے کچھ دیر واسطے نمودار ہوندا ہے پھر پل بھر دے اندر ختم ہو جاندا ہے، اسی طرح میری اور تہاڈی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، اسی طرح میرے اور تہاڈے ساواں والی ڈور بھی ٹوٹن والی ہے۔ جس طرح اس پانی دے بلبلے دی بغا تے اعتبار نہیں کیتا جا سکدا، اسی طرح میرے اور تہاڈے ساواں والے ٹکڑے تے بھی اعتبار نہیں کیتا جا سکدا۔ کی کردیاں مرنا ہے، کس جگہ تے مرنا ہے، نہ تسی جان دیو نہ میں جاننا وا، انج کہہ لو مرنا برحق ہے، کفن اندر قبر اندر شک پتہ نہیں مرن تو بعد اے دکھائی جان والی قبر بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں۔ اللہ دے حضور دعا کیتا کرو اللہ مرن تو بعد قبر اور اے دکھایا جان والا سفید کپڑا جنہوں کفن دا نام دیتا گیا اے کفن نصیب فرمائے۔ اللہ سنو سارے نو اپنی آخرت دی فکر کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک دا حصہ میں تسا حباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ دی اندر اللہ تعالیٰ نے سڑی زندگی دے بارے سنو خبردار کیتا ہے، الرٹ کیتا ہے۔ آؤ اس مختصر تمہید تو بعد میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنا کے اس نے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا معنی فرمایا اے ایمان والیو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو ایماندارو، اے ایمان والیو اتقوا اللہ، اپنے اپنے دلان دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لو، اپنے اپنے دلان دے اندر اللہ دا خوف اجاگر کر لو، اپنے اپنے دلان دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لو نا۔ فرمایا کوئی جوانی اس نو بھی چاہیے اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لوے، کوئی بڑھاپے دی اندر اس نو بھی چاہیے اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لوے، کوئی کائنات دے لوگ عورت نہ اس نو بھی چاہیے اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لوے، کوئی مرد اس نو بھی چاہیے اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لوے۔ یار معاشرے دی اندر رہندے ہو نا، ماریا کرو نہ نظر اپنے نوجواناں نو، اج دا نوجوان لک کے شراب ماں پیندا نظر آندا ہے، اج دا نوجوان لک کر کے بدکاریاں کردا نظر آندا ہے، اج دا نوجوان تنہائی دی اندر اپنے آپ داغدار کردا نظر آندا ہے۔ میں پوچھنا جوانا تو لک کے سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ کہندے مولانا اگر میں معاشرے دے سامنے کرانگا، اگر میں لوگاں دے
سامنے کرانگا مینوں قانون دے حوالے کر دیتا جائے گا مینوں سلاخاں دے اندر بند کر دیتا جائے گا او کائنات دے لوگو او واہ جوانا تیرے امام تو صدقے جاواں او واہ مسلمانا تیرے امام تو صدقے جاواں جڑے لوگ ویکھ دے نہیں انہاں تو ڈر دا پھرنا ہے جڑا مالک ویکھ رہی ہے اس اللہ تو نہیں ڈر دا یار تو دن اندر کرے میرا مالک تاں ویکھے تو رات دیاں تاریخیاں اندر کرے میرا اللہ تاں ویکھے اکو گل اج دل تے اتے لکھ کر کے لے جایا جے آن والا سائیوال تو مہمان پیغام ایک دینا چاہتا ہے ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اپنے اپنے دلان دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لو آنا میں اپنے پیغمبر دے یاران دے نال ملاقاتاں کراما میرے پیغمبر دا یار صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے پیغمبر دا یار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ اکبر خود خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتن ما سمعتو مثلہا کتو فقال فرماندے نے اسی اللہ تے رسول نے خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمایا اللہ اکبر پیغمبر علیہ السلام نے انجدہ خطبہ پہلے کدے نہیں سی ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے لو تعلمون ما اعلمو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا آقا فرماندے نے او میرے صحابہ او میرے جانسار صحابہ اگر توہانوں پتہ لگ جائے نہ جڑیاں باتاں دا مینوں پتہ ہے تسی دنیا تے مسکرانا ہی چھوڑ دے وہ تسی دنیا تے ہسنا ہی چھڑ دے وہ بس میرے پیغمبر دے یاران نے اے باتاں سنیاں نے آقا دا یار انس فرماندے نے صحابہ دے چہرے نڈھالو گئے آدیاں آوازہ مسجد دے اندر بلندو گئیاں یارے کون صحابہ نے جنت دی جیب اندر جنت دا ٹکٹے میرے پیغمبر دے کا احکامات نو سن کر کے آغاتیاں آوازاں بلند ہو گئیاں آج دے مسلمان دا کی حال ہے گناہ بھی کیتی جاندہ ہے بے فکری دنال زندگی بھی گرازاری جاندہ ہے گناہ بھی کیتی جاندہ ہے سونیاں اللہ تو ڈر بھی نہیں لگدا اللہ اکبر کتے میں مسلم شریف دی روایت یاد آئے جڑا مسلمان ہے نا مسلمان آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا دا کلمہ پڑھنے والا تھے اللہ دا قرآن منن والا اس مسلمان تو گناہ ہو جائے نہ پاپ ہو جانے انہوں انجی لگ دے جی میں میرے تے پہاڑا کے گر گیا ہے تے جڑا ایدے متبادل فاسق تے فاجر ہویا کر دائے او گناہ کر بھی لوے نہ جڑا نام دا مسلمان ہویا کر دائے انہوں انجی لگ دے جی میں میرے جسم تے ایک مکی بیٹھی سی چال مار کے اڑا دیتی ہے او کائنات دے لوگو سورنگی اکو گل یا آئیو الذین آمنوا اتقوا اللہ ڈر جائیے اللہ کو ڈر جائیے اپنے دلان دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لیجئے میرے پیغمبر دا یار سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے اندر تشریف فرمانے اچانک رون لگ پہندے نے اللہ اکبر تے کرتے افراد آئے نے آکے پوچھ دینے عبداللہ داسنا کوئی تکلیف فرمایا نانا کوئی تکلیف بھی کوئی نہیں عبداللہ کوئی پریشانی بڑھ گئی فرمایا نانا کوئی پریشانی بھی نہیں بڑھی عبداللہ داسنا پیرانسوں کا تو بہاندہ پیائیں عبداللہ داسنا تیرے رون دی وجہ کیا ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے ذکر تو موتی میں نو اپنی موت یاد آ گئی میں نو اپنا حشر تے نشر یاد آ گیا ہے وہ کائنات دے لوگوں میں کہا کرنا میرے پیغمبر دے صحابہ نیکیاں کر کے بھی رویاں کر دے سنو اپنے گناہ تے بھی رو نہیں آندھا وہ چار چک والیا دس یار کدے تو بھی اپنی موت نو یاد کر کے آنسو بہائے ہومن کدے تو بھی اپنی موت نو یاد کر کے آنسو گرائے ہومن یا
ایھالذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈر جائیے اللہ دے حضور، ڈر جائیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا یار حضرت ابو وائل رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے، اسی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے نال انج بازار دے اندر گز نکلے ہاں، نال حضرت ربی بن خثیم رحمت اللہ علیہ بھی نال نے انج ٹردیاں دریائے فرات تو گزر ہویا ہے نا، دریائے فرات دے کنارے تے چل دے پیاں، سامنے ویکھے ایک تندور جی دی اندر آگ پہ بڑک دیئے تے پیغمبر دے یار عبداللہ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اکبر، جہنم دی آگ چیخاں بلند کر دے گی، چٹخاراں بلند کر دے گی، ایدیاں چیخاں تے چٹخاراں کافر اپنے کنی سن لین گے۔ بس اتنیاں باتاں ہوئیاں نے، حضرت ربی بن خثیم رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پیغمبر دا یار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز زور تک ربی بن خثیم رحمت اللہ علیہ دی اوپر کھڑے رہے، اللہ اکبر، ہوش نہ آیا۔ دسو جوانا یار تو بھی اپنے آپنو بھی جہنم دی آگ تو بچانا، اپنے گھر والیاں بھی جہنم دی آگ تو بچا۔ یار تو قرآن پڑھن والا بنے گا نا، تیرے گھر دا ماحول بدل جائے گا، تو نماز پڑھن والا بنے گا، تیرے گھر دا ماحول بدل جائے گا، تو نماز پڑھے گا تیری اولاد نمازی ہوئے گی، تو قرآن پڑھے گا تیری اولاد قرآن پڑھن والی ہوئے گی، اگر تو جھوٹ بولے گا تیری اولاد بھی پراٹی ہوئے گی، اگر تو سنیا اللہ اکبر گانے تے میوزک سنے گا تیری اولاد بھی مراسی بنے گی۔ یار ہاتھ بن کے پیغام دینا چاہنا، آپ نو بھی خدا را جہنم تو بچاؤ نا، اپنے گھر والیاں نو بھی بچاؤ۔ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تے حضور ڈر جائیے۔ فرمایا جی ولتنظر نفس ما قدمت لغد، میں ویکھا میں اپنے کل لئی کی تیاری کیتی ہے، تسی ویکھو تسی اپنے کل لئی کی تیاری کیتی ہے۔ اللہ جی کس کل دیاں گلاں کرنا چاہ رہے ہو؟ آج ہفتہ ہے تسی اتوار دیاں گلاں کرنا چاہندے ہو؟ فرمایا نا میرے بندے، میں اتوار دیاں گلاں نہیں کرنا چاہندا، آج اتوار بلکہ میں اس کل دیاں گلاں کرنا چاہنا وا۔ آج تیرا نام ابو سفیان، تیرا نام وقاص، تیرا نام للکار شہین لوگ بلاندے نے، ایک وقت آئے گا تیرا نام ڈیڈ بوڈی رکھ دیتا جائے گا، تیرا نام سونیا میت رکھ دیتا جائے گا، تیرا نام جنازے دی اندر تبدیل کر دیتا جائے گا۔ میرے بندے میں اس کال دیاں گلاں کرنا چاہنا وا۔ اللہ اکبر، آج تو بازار دی اندروں گزرے، لوگ کہندے نے چودھری صاحب آ گئے، لوگ کہندے نے علامہ صاحب آ گئے، لوگ کہندے نے مفتی صاحب آ گئے، جدو تو کل گزریں گا لوگ کہیں گے جنازہ آ گئی ہے، میت آ گئی ہے۔ اور میرے بندے میں اس کال دیاں گلاں کرنا چاہ رہے ہاں۔ آج تیرا نا کائنات دے لوگو، آج تو گزرنا ہی نا اپنی ڈیکس لائی تے کرولے تے کلٹس تے الٹس تے، جدو کل بازار اندروں گزریں گا چار کندیاں دا سہارا لے کے گزرنا پوے گا۔ او میرے بندے میں اس کل دیاں گلاں کرنا چاہ رہی ہاں، میرے بندے میں اس کل دیاں گلاں کرنا چاہنا وا۔ آج تینو پسینہ آوے تو مہنگے پرفیوم یوز کر کے اپنے پسینے دی بدبو نو ختم کر لینا ہے، جدو کل تینو قبر دیاں کنداں دی اندر پسینہ آئے گا، تیرا پسینہ ہی تیری کھلڑی نو اتار کے رکھ دے گا۔ یار کرنا اپنی قبر دی فکر ہے، یار کرنا اپنے حشر دی فکر ہے، کرنا اپنی فکر آخرت دی فکر کرنا۔ یار سونے ادھر میرے وال ویکھے نا، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑی قبر والی گاٹی ہے نا، قبر والی یا تے باغات دی اندروں جنت دے باغان دی اندروں ایک باغ ہے، یا ایک قبر والی گاٹی جہنم دے انگاریاں دی اندروں ایک انگارہ ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دے مطابق زندگی گزار کے جائے گا، اللہ تعالیٰ نو قبر دے اندر
سکون عطا کرن گے اللہ اس بندے دی قبر دی اندر رونقاں نوں بحال کر دیون گے اللہ تعالی اس بندے دی قبر دی اندر رحمتاں دا نزول کر دیون گے تے جڑا بد نصیب ہے نا اللہ اور اللہ دے رسول دیاں عبداں کراس کردا رہیا میاں اللہ دا کم نے نہ پیغمبر علیہ السلام دا ایسے بندے دے کائنات دے لوگوں قبر اندر جائے گا اللہ تعالی ملاقاتاں کرائے گا سپاں تے بچواں دے نال خدا را یار اپنی قبر بھی بہتر کرو نا اپنی آخرت دی فکر کرو نا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ جو سنیا سنائے اس تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے خطاکار بڑے سیاکار اللہ تیری رحمت دے امیدگار میرے مالکا اللہ تو اپنی رحمت نال ساڑے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ اللہ دن اندر کی رات اندر کی اللہ سارے گناہ معاف فرما اللہ ساڑے گناہ اللہ تیری رحمت اگے ساڑے کوئی گناہ کوئی نہیں اللہ ساڑے گناہ سے رانج تیری رحمت ٹنا چلا اپنی رحمت نال ساڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ یا رحیم یا کریم اللہ میرے اسلاف دے جتنے علماء اکرام میرے مولا اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے اللہ سبنا دیاں قبرانو نور نال منور فرما یا اللہ یا رحیم یا کریم اللہ اللہ سونیاں جتنے ملک پاکستان در مسلمان تنگ دستنے اللہ تنگ دستیاں دور فرما اللہ کتنے مسلمان اللہ پریشان نے پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے مسلمان اللہ بیمار نے اللہ شفا ماں عطا فرما یا اللہ یا رحیم جتنے میرے ویر آئے اللہ سنیا میرے مالک ان اندروں کوئی تنگ دست خالق آ تیرے اگے کوئی مشکل نہیں اللہ تنگ دستیاں دور فرما اللہ کوئی میرا بابا بزرگ اللہ آخری پیرے اللہ اور کچھ نہیں چاہی دا اللہ صحت چاہی دی اللہ صحت بھی تیرے کار دیان واسطے چاہی دی بزرگان واللہ تو جاننا ان سفید تاڑیاں والے نال تیرے کار دیاں رونکاں نے میرے مالکا جتنے میرے صفات تاڑیاں والے بابے آئے نے اللہ سبنا نو صحت والی ایمان والی اللہ لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ یا رحیم یا کریم اللہ اس مسجد نو تا قیامت تک آباد فرما اللہ اس نو آباد کرنے والے اندے کرانو آباد فرما یا اللہ استاد محترم قاری ابو سفیان فاروقی صاحب اللہ دی امینتاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ استاد جی نو صحت والی ایمان والی عزت والی وقار والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ محب العلماء پیرا پیارا پائی اللہ پائی وقاس نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ پائی دے والد محترم ٹھیک نہیں اللہ بڑا پریشان
پریشان نے خالقا میں مسافر آیا دعا کرنا لا تیرے پیغمبر نے فرمایا سی تو مسافر دی دعا رد نہیں کردا اللہ میرے ویر دے باپ نو شفاواں عطا فرما یا اللہ اس مسجد دی انتظامیہ نو اللہ سونے صحت والی ایمان والی عزت والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ کوئی ویر آیا جدی ماں ٹر گئی اللہ قبر نو نور نال منور فرما اللہ کوئی ویر آیا جدہ باپ ٹر گیا اللہ قبر نو نور نال منور فرما خالقہ تو بڑا رحیم ہے اللہ تو بڑا کریم ہے اللہ سنو کچھ نہیں چاہیدہ اللہ تیری رحمت چاہیدی اللہ اپنی رحمت نال ساڑھے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اللہ زندگی رہی اسلام تے موت ایمان تے اللہ دنیا در بھی عزت عطا فرما آخرت اندر بھی عزت عطا فرما اللہ جدو اس دنیا فانی تو جائیے اللہ ساڑھے واسطے اعلان ہوئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میرے مالکہ ساڑھے واسطے اعلان کر دیں اللہ جدو آئیے خالقت ساڑھے تے راضی ہوئیں اللہ سن ساریانو اللہ اپنی اور اپنے رسول دی اطاعت کرم دی توفیق عطا فرما اللہ تو بڑا مہربان اللہ تو بڑا قدردان ہے اللہ تو قدران کرنے والے آج تیرے اگے ہاتھ اٹھائے نے اللہ جو ویر جو نیک خواہش لے آیا دل اندر اللہ سارے دیاں نیک خواہشات اللہ پوریاں فرما اللہ میرے سونے ویر پائی دے پال دے محترم اللہ پھر میں کہاں گا شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.